ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଛି ତାର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି 20,000। 10,000 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଶ୍ୱଶୁର ଯାହାର କୋଟିପତି ସିଆଡୁ କଣ କିଛି ମାଲ ଆସିବନି? ଆରେ ଆସିବ କଣ, ନାମ ବଡା ଦର୍ଶନ ଥୋଡା। ମିଡିଏଟର କହୁଥିଲା ନ ମାଗିଲେ ସବୁ ମିଳିବ, ହେଲେ ବାପା କହିଲେ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा तो बापाଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଆସୁଛି। यस बेटा, तू करमचंद जासूस साजी बुढ़ा ऊपर जासूसी आरंभ कर दे। ଆରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଛି। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୂଜାକୁ ପଚାରୁନୁ। तो बोपा सीना जोतुक पैसा को हड़प करी नहीं थिबो, हेले कार तो नुहे ना। मते लागुची ससुर तोर कार बुक करिथिबे, आसी नथिबो। बड़ बड़ कार आसीबारे टिके टाइम लागे। तू एक काम कर, मो 800 को चलाउ था हैला। ओके आमे आसचू, ऑल द बेस्ट। हेलमेट यूज करथु हैला।